تم صرف بشر ہو یا نور خدا ہو، تم آخر کیا ہو یا نبی، تم آخر کیا ہو؟ কি হচ্ছে নবীজির তারিফ হচ্ছে নাত শরীফ ইশক মোহাব্বতের সাথে তুম সিরফ বশর হো ইয়া নবী ইয়া নূর খুদা হো ইয়া নবী তুম আখির क्या हो या नबी तुम आखिर क्या हो? तुम सिर्फ बशर हो या नबी या नूर खुदा हो या नबी तुम आखिर क्या हो या नबी तुम आखिर क्या हो? कुरान भी तुम्हारा खुद मदे सरा हो, तुम आखिर क्या हो या नबी तुम आखिर क्या हो? जिब्रील ये बोले एक तारा देखा। एक दिन जिब्राइल अलैहिस सलाम आमाद दयान नबी ताजदारे मदीना सय्यदुल मुरसलीन शाफिउल मुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन इमामुल अंबिया इमामुल मुरसलीन मुस्ताफा जाने रहमत आमान जिब्राइल के बोलছেন, হে জিবরাইল এদিকে শুনেন, হে জিবরাইল তোমার বয়স কত? কি জিজ্ঞাসা করছেন? তোমার বয়স কত? তখন জিবরাইল বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ হুজুর আমার পারফেক্ট কত বয়স আমি বলতে পারবো না, হ্যাঁ তবে এতটুকু বলতে পারি ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ হুজুর যে तमाम কুল কায়নাতের যখন আমার আল্লাহ কিছুই সৃষ্টি করেননি, যখন আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেছেন তখন আমি আসমানি দুনিয়াতে একটি নূর দেখতে পেতাম, একটি নূর দেখতে পেতাম। সেই নূরটি ৭০,০০০ বছর পর একবার করে উঠতো ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, আমি ওই নূরটাকে ৭২,০০০ বার দেখেছি। জোরে জোরে সুবহানাল্লাহ। তখন আমার নবী তাজদারে মদিনা মুস্তাফা জানে রহমত আমার বলছেন, জিবরাইল রে আল্লাহর ইজ্জতের কসম যার কুদরতি হাতে আমার জান আছে, ওই নূরটা হচ্ছে আমি মুহাম্মদ মুস্তাফা। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। তাই বলছি জিবরিল ये बोले एक तारा देखा, फरमाया नबी ने वो तारा मैं था, फिर तारे सिदरा ये सोच रहा हो, फिर तारे सिदरा ये सोच रहा हो, तुम आखिर क्या हो या नबी तुम आखिर क्या हो? तुम सिर्फ बशर हो या नबी या नूर खुदा हो या नबी तुम आखिर क्या हो या नबी तुम आखिर क्या हो? कुरान भी तुम्हारा खुद मदे सरा हो, तुम आखिर क्या हो या नबी तुम आखिर क्या हो? मोहम्मद दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा